yan, papuntang Ho Chi Minh. Higa agad. Yan, higaan siya. Ay, kapat. Aray ko. Okay ka lang dyan. Taon po. Ako, higaan ako agad. Yung higaan kasi yan. There's gotta be a way to tie this up. Labas mo yung t-shirt ko ba, ne? I am now. We're going now to Ho Chi Minh, Saigon. Sabay higa agad. Ay, nako. Adventure Israel. Uy, ihikot po ba ako, be? Galing naman. Ihikot mo. Saan dire? Lagi? Pwede naman? Ay, ito ko na lang. Ibutaw yung bag. I think we have best people. Yeah. Daming bakante. May na ako higa. Higa. Parang tihiras siya, no?